to? Abidyo? Oo. Bakit puro kami? Kasi akong direktor. Kasi kinukuha ko yung buwan. Ayan. Martes, Templo Nuevo. Oo, uwian time. Bye-bye. Sandali lang, mga kakita, isang minuto. I hope you're enjoying our... What's called that one? Okay, give your speech now. Last will and testament. Ako po si Grace. I'm Sheila. I hope you enjoy watching. Bye-bye. I love you all. Kulang pa. See you next time. Anong oras? Bye-bye. Bye-bye. Makita ko muna yung buwan. Madilim ang iyong paligid. Ating gabi. Magda. Ang ganda kaya. Tingnan. Oh, tingnan mo. Ito maganda. Ayun, pumangit. Ito, gwapo. Yan. Sabay kiss. Tara. Okay. Oh, panglas! Panglas! Panglas ka! Sige. Panglas! Oh. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!